يوحنا 21. Jean, chapitre 21. بعد ده ورى تاني يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. ظهر بالشكل ده. Et voici de quelle manière il se montra. كان سمعان بطرس وتوما اللي بيتقال له التوأم Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, ونسنائيل اللي من قنا جليل Nathanaël de Cana en Galilée, والولدين بتوع زبدي واتنين تانيين من تلاميذه مع بعض. les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. قال لهم سمعان بطرس انا رايح اصطاد. Simon, Pierre leur dit, je vais pêcher. قالوا له نروح احنا كمان معاك. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. فخرجوا ودخلوا السفينة في ساعتها. Ils sortirent et montèrent dans une barque, وفي الليلة دي ممسكوش حاجة. et cette nuit-là, ils ne prirent rien. ولما جه الصبح وقف يسوع على الشط. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. ولكن التلاميذ ما كانوش يعرفوا انه يسوع. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. فقال لهم يسوع Jésus leur dit, يا شباب ما عندكوش سمك؟ Enfants, n'avez-vous rien à manger? جاوبوه لا. Ils lui répondirent, Non. فقال لهم ارموا الشبكة على الجنب اليمين بتاع السفينة وهتلاقوا. Il leur dit, Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. فرموا وما بقوش قادرين يشدوها من كتر السمك. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. فقال التلميذ ده اللي كان يسوع بيحبه لبطرس هو الرب. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, C'est le Seigneur. فلما سمع سمعان بطرس انه الرب Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, اتستر بهدومه لانه كان عريان mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, ورمى نفسه في البحر. et se jeta dans la mer. واما التلاميذ التانيين فجم بالسفينة Les autres disciples vinrent avec la barque, لانهم ما كانوش بعاد عن الارض غير حوالي 200 دراع يعني حوالي 90 متر وهم بيجروا شبكة السمك. tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. فلما خرجوا على الارض Lorsqu'ils furent descendus à terre, شافوا ولعة محطوطة وسمك محطوط عليها وعيش. ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. قال لهم يسوع Jésus leur dit, قدموا السمك اللي مسكتوه دلوقتي. Apportez des poissons que vous venez de prendre. فطلع سمعان بطرس وشد الشبكة للأرض. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, مليانة 153 سمكة كبيرة. plein de 153 grands poissons. ومع الكترة دي الشبكة ما اتخرمتش. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. قال لهم يسوع يلا اتغدوا. Jésus leur dit, venez manger. وما جرأش حد من التلاميذ يسألوا انت مين لأنهم كانوا عارفين انه الرب. Et aucun des disciples n'osait lui demander, Qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. بعدين جه يسوع وخد العيش واداهم وكمان السمك. Jésus s'approcha, prit le pain et le en donna. Il fit de même du poisson. دي مرة تالتة C'était déjà la troisième fois ظهر يسوع لتلاميذه que Jésus se montrait à ses disciples بعد ما قام من وسط الميتين. depuis qu'il était ressuscité des morts. فبعد ما اتغدوا قال يسوع لسمعان بطرس Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, يا سمعان يا ابن يونا بتحبني أكتر من دول؟ Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? قال أيوة يا رب أنت عارف إني بحبك. Il lui répondit, Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. قال له راعي خرفاني. Jésus lui dit, Paie mes agneaux. قال له كمان مرة تانية Il lui dit une seconde fois, يا سمعان يا ابن يونا بتحبني؟ Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? قال له أيوة يا رب أنت عارف إني بحبك. Pierre lui répondit, Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. قال له راعي الغنم بتوعي. Jésus lui dit, Paie mes brebis. قال له مرة تالتة Il lui dit pour la troisième fois, يا سمعان يا ابن يونا بتحبني؟ Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? فزعل بطرس لأنه قال له مرة تالتة بتحبني. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? فقال له يا رب أنت عارف كل حاجة. Et il lui répondit,
Seigneur, tu sais toutes choses. انت عارف اني بحبك. Tu sais que je t'aime. قال له يسوع راعي الغنم بتوعي. Jésus lui dit, paie mes brebis. الحق بقولك. En vérité, je te le dis. لما كنت أصغر من كده Quand tu étais plus jeune, كنت بتشد حزامك وتروح مكان ما انت عايز. tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. ولكن لما هتعجز هتمد ايديك Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains وواحد تاني هيشد حزامك et un autre te ceindra ويطلع بيك على المكان اللي انت مش عايزه. et te mènera où tu ne voudras pas. قال ده عشان يوري انهي موتة كان رح يدي الله مجد بيها. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. ولما قال ده قال له امشي ورايا. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. فتلفت بطرس Pierre s'étant retourné, وشاف التلميذ اللي كان يسوع بيحبه ماشي وراه. fit venir après eux le disciple que Jésus aimait, وهو كمان اللي سند على صدر وقت العشاء وقال celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, يا سيد مين هو اللي هيسلمك؟ Seigneur, qui est celui qui te livre? فلما شاف بطرس ده قال ليسوع En le voyant, Pierre dit à Jésus, يا رب وده ماله؟ et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? قال له يسوع Jésus lui dit, لو كنت عايز انه يفضل لحد ما اجي انت مالك؟ si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? امشي انت ورايا. Toi, suis-moi. فانتشر الكلام ده بين الاخوة Là-dessus, le bruit courut parmi les frères ان التلميذ ده مش هيموت. que ce disciple ne mourrait point. ولكن يسوع ما قالهوش انه مش هيموت. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. لكن لو كنت عايز انه يفضل لحد ما اجي انت مالك؟ Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? هو ده التلميذ اللي بيشهد بده C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses وكتب ده et qui les a écrites. ونعرف ان الشهادة بتاعته حق. Et nous savons que son témoignage est vrai. وحاجات تانية كتير عملها يسوع. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. لو كتبت واحدة واحدة Si on les écrivait en détail, فما افتكرش ان العالم نفسه يساع الكتب المكتوبة. je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait.